Hello everyone, have a good day. For today's video, I just want to share a little updates of how my day is going. Charot lang, nag-English gyud ang person, marag correct. Bitaw guys, na-busy gyud ang person karon gyud nga adlaw kay because na urgent, but it's okay. That's life. But of course, I will still give you an update for my followers and supporters. So, thank you kayo sa inyong suporta, mga ma'am and sir. Now, as you can see, nabisi gid mi og decorate sa wishlist board. O kana ang mga materials na gigamit is recycled na siya tanan from before nga mga decoration. So, yeah, recycled na lang para tipid. Guwapa gyud kay siya tanaan guys, mura siya og new materials ang gigamit, pero actually kuan na siya mga recycled materials. And then kanang among gipilitan anang wishlist board na mga letter is ano lang na siya, tarpaulin mo among girap sa kanang board. Tapos ang gigamit o papilitan na is kuan lang, double-sided tape. So ana lang siya, simple lang, simple but guwapa, charot.